उदालगुरी जिला BSU बोडोलैंड स्टूडेंट यूनियनर जिला भित्तित एटा आमी तत्कालीन भावे एखन सभा आमी आयोजन करिसिलु। यात आमी आमार पदवीत थका आमी मेम्बार सकलक आमी आमंत्रण करिसिलु आरु आजि आमी किछुमान डिसिजन जेने आमी केनेকৈ उदालगुरी जिला BSU आरु ब्लक विभिन्न आमी स्तरर आमी BSU आमी मजबूत करिब पारिम, आमी गठन करी भालदरे आमी चलाई निब पारिम, तार कारणे आमी आजि आलोचना करिसु। आरु लगते आमी विभिन्न ब्लक समूहत आगंतक दिनत गई आमी भालदरे आमी काम करार कारणे आमी गुरुत्वपूर्ण आमी याते बैठकत आमी आलोचना करिसु। कारण आमी एतिया देखिबोलै पाइसु आगंतक आमार जी BTC निर्वाचन आहि आछे, এই निर्वाचनत आमी BSU হই आमी सबल नेतृत्व लई आमी नेतृत्व आमी দিব বিচাৰিছো। कारण आमी देखिबोलै पाइसु जे आमार BTCत बर्तमान आमी जी सरकार UPPL BJPर जी आमी सरकार देखिबोलै पाइसु, এই सरकारखने कोनो धৰণৰ काम কৰা নাই, যাৰ কাৰণে आमी नवप्रजन्म निउ इउथ আজি उলাই আহিব লগা হৈছে। आमी BSU হই আজি आमी माने आमी काम करिबोले आमी बाध्य, आमी BSU হই आमी राइजर बाबे समाजर बाबे निउ इउथर बाबे आमी मात मातिबोले आमी बाध्य। आरु सेयेहे आमी আজি आमार कमिटी समूह जाते मजबूत करिब पारो, आमी सबल भावे नेतृत्व लई आमी आमार जी आमार এই BTCत जी आमार सरकार चली आछे, এই BTC सरकारक आमी কি ধৰণে आमी आहा निर्वाचनत आमी नाइकिया करि দিব पारो, तार कारणे आमी काम करि जाम आरु तार कारणे आमी संगठनটো आमार मजबूत करिब বিচাৰিছো। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ৰাইজে BTCবাসী ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে যে এতিয়া BTCত যি UPPL BJPৰ सरकार চলি আছে, এই सरकारखने नवप्रजन्মৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই। नवप्रजन्মৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা কৈছিল যোৱা 2020 চনৰ যি BTC ইলেকশ্যনত, কিন্তু सरकारত আহা পিছত তেওঁলোকে ফুফুলা স্বৰূপ আমি তেওঁলোকৰ যি सरकार এয়া দেখিবলৈ পালো। কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে নিউ ইউথৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, কেৱল তেওঁলোকে মাত চিঞৰি আছে যে আমি উন্নয়ন কৰিছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ উন্নয়ন আমি একো দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেওঁলোকে যোৱা 2020 চনৰ আগত যি BPF सरकार আছিল, সেই सरकारত जी रास्ता घाट दलং निर्माण হৈছিল, সেই रास्ता घाट दलং निर्माण हुआ रास्ता घाटेरे তেওঁলোকে আহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে কয় যে যোৱা सरकारটো একো কাম কৰা নাই আৰু নিজেও এতিয়া বৰ্তমান একো কৰিবলৈ পাৰা নাই। নিউ ইউথ আজি আমাৰ BTCৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়া নাই, আমি দেখিবলৈ পাই আমি একেবাৰে দুখী হৈছোঁ। কোনোবাই বাহিৰত কাম কৰিব যাব লগা অৱস্থা, কোনোবা ঘৰতে আছে, কোনো ধৰণৰ সাহায্য খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বিভিন্ন দোকান পোহৰ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে নৱপ্ৰজন্মক কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰা নাই। গতিকে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ হৈ আমি মাত মাতিছোঁ, নৱপ্ৰজন্মৰ হৈ আমি মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছোঁ।